प्रेज़ द लॉर्ड। भिन्न भिन्न घर से, भिन्न भिन्न जगह से परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर लेकर आया। आइए हम एक और बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, आवाज उठाकर हालेलुया मुंह खोलकर परमेश्वर को कुछ समय हालेलुया महिमा दे। हालेलुया, ओ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം। हालेलुया, सो सेना हो गई यहोवा पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया, अपनी चीजों से हमें मामूल करने के लिए यीशु मसीह का नाम हमारे बीच में ऊंचे होने पाए। हालेलुया हालेलुया, जिस नाम में जिंदगी, जिस नाम है बंदगी, हालेलुया, जिस नाम में छुटकारा, हालेलुया, यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम। चुनारा बना दीवारा बना प्रौढ़ बना बना सत्य वैन बना। हालेलुया, तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना की योग्य है, तेरे सिवा
സ്തുതികാനുള്ളതായിട്ട് എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിപ്പാൻ സ്വയം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. കർത്താവേ, കണ്ണുനീരിൽ അനന്യ സ്തോത്രം അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് കർത്താവേ. മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് കർത്താവേ. ആരോഗ്യ തീരാരോഗ്യത്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് കർത്താവേ. എന്നാൽ എന്റെ അപ്പന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ആയുസ്സോടെയായിരിക്കാൻ ഈ നീ പാദപീഠത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ, എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, എന്റെ ദൈവത്തെ ദയാലുവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവമേ തന്റെ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता 13। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। आइए इस भजन संगीता के लिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग आए नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर आज लेकर आया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। യഹോവ എനിക്ക് നന്മ ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ പാട്ട് പാടും. आज गीत गाने के लिए एक रीजन है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है रीजन? क्योंकि यहोवा ने मेरे लिए भलाई किया। हालेलुया। आज मैं अपने मुंह से एक गीत गाते हैं तो मेरा प्रेज द लॉर्ड का रीजन क्या है? प्रभु ने मेरे लिए प्रेज द लॉर्ड भलाई किया। आगे हम सब कुछ बोलकर कुछ समय हम परमेश्वर को इबादत करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम की महिमा हो। और मेरा सहारा सारे संकट से हमको बचाया, मेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। Yeah.
Jesus, hallelujah. आमीन। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत शरणागतुल्य परमेश्वर हम अपने आप को तेरा हाथ में You are the only one who wanted to be praised. Holy, hallelujah, praise the Lord. We are the one from the presence of the Lord. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. Thank you, Father. आज की सभा को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे दास को तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते तेरे आशीष से भरते परमेश्वर हालेलुया तेरे वचन के गहराई में जाके परमेश्वर हालेलुया उसे हालेलुया हमें हालेलुया बांटने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर तेरे क्रूस के हालेलुया छाए में परमेश्वर रहकर परमेश्वर तेरी वचन की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर तू उनकी मदद कर परमेश्वर तेरे उसके वचन की सेवकाई परमेश्वर हम सबों को आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर हालेलुया और उस वचन को अवसर सुनने के लिए नहीं परमेश्वर परंतु उसके अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में एक रूपांतर होने के लिए परमेश्वर तू हमारी मदद कर परमेश्वर हालेलुया आने वाले दिनों में परमेश्वर हालेलुया विश्वास में और प्रार्थना में परमेश्वर बढ़ने के लिए तू हमारी सहायता कर परमेश्वर തെസ്സലോനിക്കയ്ക്ക് പൗലോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. पहिला Thessalonians chapter 4 verse 17. ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും. हिंदी में भी पढ़ें. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. Praise the Lord. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം. यहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं ബെരോബയിലുള്ളവർ തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു. और बेरोबा में जो है वो तेस्सलोनिका कलीसिया के लोगों से भी उत्तम है. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വചനം അവർ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നവരായിരുന്നു. और उसका कारण क्या है? वो केवल वचन सुनते ही नहीं थे बल्कि जो सुना हुआ वचन क्या उसी प्रकार है कि नहीं वो परखते भी थे. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ സഭകളെ പരിശോധിച്ചാൽ തെസ്സലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് മഹത്വപൂർണമായ 7 സ്ഥാനവും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ പ്രകൃതി ആർജിച്ച സഭകളും ബൈബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. और जो अगर बाइबल में जो बताया गया कलीसिया को अगर हम देखें उसमें एक गंभीर और मुख्य कलीसिया जो तेस्सलोनिका की कलीसिया है तो उससे भी बढ़कर जो है नाम और शोहरत को रखने वाले कलीसिया परमेश्वर की वचन में है. എന്നാൽ ഈ ഒരു തെസ്സലോനിക്ക സഭയോട് പൗലോസ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. और इस तेस्सलोनिका की कलीसिया से प्रेरित पौलुस आत्मा में भरपूर होकर एक बात बताते हैं. പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ലേഖനമാണ്. और तेस्सलोनिका की पत्री जो है इस प्रकार हमें प्रोत्साहन देने वाले एक पत्री है. തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം അത് പ്രത്യാശയുടെ ലേഖനമാണ്. और तेस्सलोनिका की पत्रिका जो है इस प्रकार हमें आशा देने वाले एक पत्री है. തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം പ്രായോഗിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൈമാറ്റാണ്. और जो तेस्सलोनिका की पत्रिका जो है प्रायोगिक स्थल में परमेश्वर की वचन इस्तेमाल करने वाले उसकी उत्तम उदाहरण है. തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൽ നിന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. और तेस्सलोनिका की पत्रिका से जो है प्रेरित पौलुस देने वाले परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया एक जो भरोसा है. നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് സകലതും വിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ और जब हम परमेश्वर की और तमाम बातों को त्यागते हुए छोड़ते हुए उसके और जब हम आ चुके हैं ചിലർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. और कुछ लोग हमारी ओर देखकर करने वाले कुछ सवाल है. നിനക്ക് സ്വത്രം എന്ത് നിനക്ക് കിട്ടി? और तू ये सब छोड़ छाड़ कर आने के बाद तुझे क्या मिला है, क्या प्राप्त हुआ है? സ്വത്രം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നീ എന്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തു നിന്നും അവിടെ നീ കണ്ട പ്രത്യേകത? और दूसरा सवाल है कि जो है तुम पूर्व काल में जिस स्थान पर थे उस स्थान को छोड़कर वर्तमान काल में तू जिधर है उधर क्या खासियत को तू ढूंढ पाया है? വേറൊരു സ്കോപ്പല്ല, അനന്ത ജീവിതത്തിന്റെ സ്കോപ്പ് ദൈവസഭയ്ക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്നത്. वहाँ पर कोई सांसारिक स्कोप नहीं बल्कि एक अनंत जीवन की जो एक वायदा परमेश्वर की कलीसिया को देते हैं. ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തനോട് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായ രാജ്യത്തിന്റെ സ്കോപ്പാണ്. और एक जो परमेश्वर के भक्तगण से परमेश्वर को जो वायदा देना है, आशा देना है, वो अनंत काल की जीवन की
आशा देना है। വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ജനത്തെ നോക്കി ഈ ലോകത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോമിസ് ആയിരുന്നില്ല. ദൈവം ഒരുക്കാൻ പോകുന്ന നിത്യമായ ഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പായിരുന്നു കർത്താവ് നൽകിയത്. और इस जिंदगी की व्याकुलता में पड़े हुए लोगों को देखकर सांसारिक उम्मीद और आशा नहीं दे रहे, बल्कि एक अनंत जीवन की आशा और उम्मीद से उनके हृदयों को प्रभु भर देता है। ഒരു വലിയ കാഴ്ച ദൈവമേ നമ്മൾ കാണും. और जो उस बीच बादलों में बड़े एक नजारे को हमें देखने मिलेंगे। ഇന്നുവരെ കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ച ബാദലോപർ നമ്മൾ കാണും. और आज तक हमने ना देखा हुआ एक बड़े नजारे जो है उस बीच बादलों में प्रभु की आगमन में हम देखेंगे। ഇന്നുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ കൊൽക്കത്തയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കും. और आज तक हमने अपने कानों में ना सुना हुआ एक गंभीर वाणी को, तुर्की की आवाज को अपने कानों में हम सुनेंगे। ഇന്നുവരെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു നാഥനെ, നമ്മുടെ പ്രാണനാഥനെ നമ്മൾ മധ്യാകാശത്തിൽ കാണും. और आज तक हमने ना देखा हुआ हमारे प्राण प्रेमी खुदा प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से हम देखेंगे। Hallelujah! What is the speciality of Thessalonian church? और इस कलीसिया की खूबियत ने इसकी खासियत क्या है? Praise the Lord. ഒന്നിന്റെ 6 വായിച്ചാട്ടെ. ബഹുകഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ വചനത്തെ കൈക്കൊണ്ടു. और काफी बड़े क्लेश सहन करने के बावजूद भी पवित्र आत्मा की आनंद के द्वारा उस वचन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। നമ്മുടെയൊക്കെ ദൃഷ്ടികോൺ പല നിലയിലാണ്. और हमारे दृष्टिकोण अलग अलग रीति में है। നമ്മൾ കഷ്ടതയെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത്? और हम कष्टता को, क्लेश को किस नजरिए से देखते हैं? പ്ലീസ് आप लोग बताइए. കഷ്ടതയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? आप कष्टता को, क्लेश को किस प्रकार देखते हैं? സ്തോത്രം. ഒരു ഗതികേടായിട്ടാണ്. क्या एक बदनसीबी के तौर पर हम देखते हैं? ഒരു ദുർഭാഗ്യമായിട്ടാണോ? और हम इस प्रकार जो है दुर्भाग्य के तौर पर उसे देखते हैं? ഡെസ്റ്റിനി. क्या यही मेरा नसीब है करके हम सोचते हैं? നല്ലൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. पर एक बात आपसे साफ साफ बताना चाहूंगा। പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് കഷ്ടത എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. और प्रेरित पौलुस को कष्टता के बारे में, क्लेश के बारे में एक अच्छा समझ था। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ നമ്മോട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവനോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ എനിക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. और फिलिपियों की पत्रिका में वो प्रेरित पौलुस इस प्रकार बताते कि केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर कष्ट में शामिल होने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ suffering is a gift of God. उसका मतलब है कि क्लेश को अनुभव करना, कष्ट को अनुभव करना, ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പ്രവചനം ഒരു വരമായിരിക്കുന്നത് പോലെ, വിശ്വാസം ഒരു വരമായിരിക്കുന്നത് പോലെ, രോഗശാന്തി ഒരു വരമായിരിക്കുന്നത് പോലെ കഷ്ടത എന്നത് ഒരു വരമാണ്. और जैसे परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी एक वरदान है, विश्वास एक वरदान है, बीमारी व्यक्ति को चंगाई देने एक वरदान है, और उसी प्रकार क्लेश को सहन करना भी एक वरदान है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതെന്റെ ഗതികേടാണെന്ന്, ഇതെന്റെ വിധിയാണെന്ന് പറയരുത്. കർത്താവ് എന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വരമാണെന്ന് പറയാനോ ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് മുതൽ പഠിക്കുന്നത്. ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവേഷ്ടപ്രകാരം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു. और पत्रोस की पत्रिका में बताते कि तो आप परमेश्वर की योजना के अनुसार जो है कष्ट और क्लेश को सहन करते हैं। Praise the Lord. Suffering, hallelujah, is a will of God. അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം hallelujah ഇച്ഛയാണ്, ദൈവേഷ്ടമാണ്. और फिर कष्ट को, क्लेश को अनुभव करना ये परमेश्वर की योजना के अंदर आधारित है, वो परमेश्वर की इच्छा है। Praise the Lord. കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈൻ കോളാണ്. और फिर तीसरा कष्ट, जो क्लेश को सहन करना एक ईश्वरीय बुलाहट है। അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और हम परमेश्वर को किस रीति में देखना चाहते हैं? തീയുടെ നടുവിൽ, और आग के बीच में തീയുടെ ബലത്തെ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞ് അതിന്റെ നടുവിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെ കാണാനല്ലേ നമ്മൾ और ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. आग की बल को, आग की सामर्थ को बुझाने वाले, उसके बीच में से चलने वाले यीशु को हम देखना चाहते हैं। Praise the Lord. നമ്മൾ വേദനപ്പെടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ കാലുകൾ വെച്ച്
നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച യേശുവിനെ കാണാനല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और जब हम बड़े दर्द और वेदना के बीच में से गुजरते समय पानी के ऊपर चलकर आकर जो है हमारे हाथों को थामने वाले उस यीशु को हम देखना चाहते हैं. പൊരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് കൈമീനും കയ്യിലെടുത്ത് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് സകലരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ യേശുവിനെ കാണാനല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और हम जब काफी भूखे हैं प्यासे उस समय जो है हाथों में 5 रोटी और मछली को ले आकर 5000 की तादादों को खिलाया हुआ उस यीशु मसीह हमारा भी पेट भरे उस प्रकार की उम्मीद में हम देखते हैं. ഒരു വടി നീട്ടുമ്പോൾ ചെങ്കടൽ രണ്ടായി പിളർന്നു മാറുന്ന യോർദാൻ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയല്ലേ നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. और हमारे कष्ट के समय में जो है एक लाठी को आगे की ओर बढ़ाते समय महासागर लाल सागर जो है 2 हिस्से में बांटते हुए नहीं तो योर्दान की नदी को 2 हिस्से में बांटने के लायक हमारी कष्टता भी हमारे जीवन से हट जाए उस प्रकार के एक यीशु मसीह को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं. പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ, അത് കഷ്ടതയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. और अब तक जो बताया वो सब सही है, वो कष्टता की एक भाग है. എന്നാൽ മറുപുറമുണ്ടെന്ന ദൈവമക്കൾ മറക്കരുത്. पर उसका एक दूसरा पहलू है कर लोग नहीं भूलना है. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗത്സമന തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और मैं आप लोगों को गत्समना की उस वाटिका की ओर ले जाना चाहते हैं. അവിടെ ഒരു കുറച്ച ഒരു നിലവിളിയും കണ്ണുനീരും നമുക്ക് കാണാം. और उधर उस समय के लिए बड़े आवाज से रोने की और आंसू बहाने की एक जो है जो नजरिया को हम देख सकते हैं. വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ രക്തകണങ്ങൾ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. और वहां पर जो है जो पसीना जो है खून की बूंद के समान दिखाई देने वाले अनुभव करने वाले एक समय है. കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് കൈ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. और उनकी उस वेदना के बीच में हाथ पकड़कर प्रार्थना करने के लिए जो नियोजित किया गया परमेश्वर के चेले लोग हटकर नींद लेने वाले अवस्था को भी हम देख सकते हैं. ഒരു വലിയ ഒരു നിർബലതയുടെ ഒരു ഹാലലിയ ദുർബലമായ ഒരു ഉച്ച നിലവിളി നമുക്ക് അവിടെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. और जीवन की दुर्बलता की और उस अवस्था में बैठे उस संघर्ष को झेलते हुए बड़े आवाज में रोने वाले और आंसू बहाने वाले एक नजारियों को हम देख पाएंगे. ആ നിലവിളി എന്തുവാ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പോലോ കർത്താവേ എങ്കിൽ നിന്നൊന്നു നീക്കണേ. और परमेश्वर किस प्रकार हो रहे कि प्रभु अगर आपसे हो पाए तो पिता इस कटोरा मेरे जीवन से जरा हटाइए. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, और उस प्रार्थना के अंदर सच्चाई ना होने के वजह से नहीं, ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, और उस प्रार्थना के अंदर जो विश्वास की अधूरी के वजह से नहीं, ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഷയോ രീതിയോ തെറ്റായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല, और उस प्रार्थना करने की तरीका और उस भाषा की इस्तेमाल में कुछ गलती होने के वजह से नहीं. ആ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ആ കഷ്ടത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നത്. और पिता परमेश्वर की योजना यही थी कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस कष्ट से झेलना है, उस क्लेश से गुजरना है कर उनकी योजना के अनुसार उस कष्ट को झेलना ഈ पड़ा. പ്രശ്നമില്ലാരെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവോ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടിയില്ലയോ, ഹല്ലേലൂയ മറക്കല്ലേ. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ണുനീരിലൂടെ और आज रात अगर कोई प्रार्थना कर जो है गुजर रहे, प्रार्थना करने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई इस प्रकार परमेश्वर की कार्य नहीं है तो आप भूलना नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार आप गुजर रहे हैं. ദൈവമക്കൾ മറക്കരുത്, കഷ്ടത ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാകട്ടോ. और आज सवेरे परमेश्वर के लोग ये नहीं भूलना है कि कष्टता जो है परमेश्वर की योजना आक्रमण होने लगा. അധികാരികൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. और बड़े बड़े अधिकारी लोग उनके विरोध उनकर आए, उनके विरोध आक्रमण करने लगा. സ്ഥാനീയ മതക്കാർ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. और उस मोहल्ले की जो है धर्मशास्त्र के लोग जो है उन्हें अटैक करने लगा. ശാരീരികവും സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികൾ അവരെ വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി. और शारीरिक और आर्थिक रीति की जो चुनौती समस्या उनके जीवन में एक के पीछे आने लगा. ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. अब आसपास के लोग उनकी विश्वास की मजाक उड़ाने लगा है. പക്ഷേ അവരുടെ ഹൃദയം തളർന്നില്ല. और उसके बावजूद भी उनके हृदय जो है कमजोर नहीं हुआ. അവർ ഉദാസായില്ല. और अपने जीवन में नाराज नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ. അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ബഹുകഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങൾ തളരില്ല.
ठहरेंगे नहीं, हमारे खुदा आएंगे और हम उसके इंतजार करेंगे। അടികൊണ്ട് വികൃതമായ ശരീരമാകാം, പക്ഷേ സ്വന്തം കർത്താവിന്റെ കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെടും. ഈ മൺമയ ശരീരം പിന്മയ ശരീരമായി ഹാലരുടെ കർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് और हो सकता है संसार की मारपीट को खाते हुए हमारे शरीर जो है विरूप हो चुका होगा, पर परमेश्वर की वचन के अनुसार जब उसकी तुरही फूंकते समय, उसकी वाणी को हम सुनते समय, हमारे इस विरूपी शरीर जो है परमेश्वर के स्वरूप में बदलते हुए उसके साथ हम वास करने वाले दिन आने वाला है। കൂരിരുളിന്റെ നടുവിൽ തള്ളിവിടുന്ന ദൈവമല്ലോ, കൂരിരുളിന്റെ താഴ്വരയിൽ വെളിച്ചമായി നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. और घोर अंधकार की तराइयों में हमें धक्का देकर हमें तिरस्कार करने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि घोर अंधकार की तराइयों में एक ज्योति बनते हुए, एक प्रकाश बनते हुए, एक उजाला बनते हुए हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। യുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവത്തെ മാത്രമല്ലോ, ഗത്സമനയുടെ തോട്ടത്തിൽ കർത്താവിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മകനിൽ കണ്ണേ മടങ്ങാവും. और उसे केवल उस घोर अंधकार के बीच में उतर आने वाला परमेश्वर को ही महसूस नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर की योजना के अनुसार उस गत्समना की वाटिका में उस दुख को, उस संघर्ष को, उस क्लेश को झेलने के लिए आपको नियोगित करने वाला परमेश्वर को भी जानना है। മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ടും और मलयालम में एक गीत इस प्रकार है, യേശു എന്ന ആത്മസഖി, और यीशु मेरा प्रिय है നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്മാവിൽ ഞാൻ ചേരട്ടെ. और आपकी बाहों में मुझे ले ले ഓ प्रभु, കൊണ്ടുപോകും വനത്തിൽ और आप मुझे ले चलेंगे जंगलों में, സഞ്ചാരി നീ കൂടെ വാ. और अचाए में जंगल में भी जाए मेरे साथ आप यात्रा ഇന്നു कीजिए। പകലും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ലോ, മറിച്ച് നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ നമ്മോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ലോ. ദൈവമക്കൾ മറന്നു പോകല്ലേ. और आज सवेरे हमारी समस्या को, क्लेश को देखकर हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि आपकी संघर्षों को भी जानकर आपके साथ एक छाया के समान रहने वाला परमेश्वर है। ഇസ്രായേലിക്ക സഭയെ പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവർ അടികൊള്ളുന്ന ജനമോ, കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനമോ, കാർത്തിക സമസ്യയുള്ള ജനമോ, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ നോട്ടത്തിൽ അവർ കർത്താവിന്റെ ഉത്തമ മണവാട്ടിയാ. और थिस्सलुनीके की कलीसिया को अगर भारी नजरिए से अगर हम देखें तो वो मार खाने वाले, डेली पीटने वाले और क्लेश को सहन करने वाले, समस्या को झेलने वाले, जीवन की संघर्षों से गुजरने वाले कलीसिया है, वह परमेश्वर के नजर में वो उनके लिए प्रिय और उत्तम है। ലോകമേ നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. അവർ കഷ്ടം വന്നാലും ഞെരുക്കുന്നവരല്ല, രോഗം വന്നാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരല്ല. കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിത്യതയാ. നിത്യതയുള്ളവരോട് അവർക്ക് തളർച്ചയില്ല. और उन्हें दुनिया को देखकर यही बोलना है, दुनिया, हे शैतान, आप तो हमें गलत समझ चुका है कि हम कष्ट में दब जाएंगे, क्लेश में हम खत्म हो जाएंगे और जीवन की समस्या में हम जो है डूब जाएंगे। इस प्रकार नहीं, बल्कि हमारे जीवन में आशा है परमेश्वर की आगमन के। കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. और उस कष्ट को झेलने वाले लोगों के जीवन में एक बोलती इस प्रकार है, കർത്താവ് ഗംഭീരനാഥത്തോടെ, और परमेश्वर अपने तुरही की आवाज के ഓ साथ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടെ, और मुख्य स्वर्गदूत की आवाज के ഓ साथ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടെ, और परमेश्वर की उस महान तुरही के साथ പ്രൈസർമാകലോമർ വരുന്ന ഒരു ദിവസം, और बीच बादलों में प्रकट होने वाले एक दिन है। ഓ ആ മഹാസമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. और उस महासम्मेलन के लिए मैं अपने आप को तैयार किया है। പ്രൈസറിനോട് നേരത്തെ കുളയണ്ടയിലേക്ക് പോയ കഷ്ടം നിത്യത ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു. और चंद समय के लिए, पल समय के लिए मेरे जीवन की इस कष्टता को, इस क्लेश को, अनंत काल के जीवन के बारे में स्मरण करते समय मैं इसे मामूली समझता हूँ। Praise God. സ്തേഫാനോസിനെ എറിഞ്ഞവൻ കല്ല് താഴെയിട്ടതല്ലാതെ സ്തേഫാനോസിന്റെ മുഖത്ത് പ്രൈസറുടെ നിരാശ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. और स्टेफानोस को पथरवाह करने वाले लोग जो है वो कर 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 थक गए हैं, पर उसके बावजूद भी स्टेफानोस के चेहरे में एक बूंद भी इस प्रकार की नाराजगी हम देख नहीं पाया। നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ മരിപ്പിച്ചവനെ കൊല്ലാൻ ആർക്ക് പറ്റും? और अनंत काल के लिए, अनंत काल की जीवन के लिए अपने आप को मार दिया हुआ व्यक्ति को कौन मार पाए? हालेलुया, हालेलुया.
ഈ ലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും തരാമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം പിടച്ച് വികസിക്കുന്നത്. और इस संसार में हम कुछ प्राप्त करेंगे, आपको प्रभु कुछ दिलाएंगे, इस वाणी को सुनते समय हम और भी उत्तेजित नहीं होना है. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായി ലോകത്തിലുള്ള. और इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं. വിശ്വാസത്തിന്റെ അനന്തമായ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. और विश्वास की अनंत उस आत्मा के उद्धारण के लिए जीवन बिताने वाले लोग. ഈ ലോകത്തിലെ ലൗകിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. और दूसरा एक कि इस दुनिया के सांसारिक सुख के लिए जीवन बिताने वाले लोग. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓർത്തോടെ മറക്കരുത്, നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് നിത്യതയാ, അതിലപ്പുറം ഒന്നും നമ്മെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. और इन दिनों में हमें ये याद करना है कि हमारे लिए आशा आनंद काल है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है. ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ और जीवित जो बताया गया है, ബഹു കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടും സന്തോഷം കൈവിടാതെ കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ലോകമേ, നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തകർക്കാം, പക്ഷേ ഒരുക്കത്തോടിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ തകർക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന് ഒന്നിനും കഴിയത്തില്ല. और हमने दुनिया को बोल पाना है कि हे दुनिया, आप हमारे शरीर को दुर्बल कर पाएंगे, सता पाएंगे, पीड़ा दे पाएंगे, पर तैयारी के साथ इंतजार करने वाली हमारी आत्मा को आप छू भी नहीं पाएंगे. हालेलुया. मन्मय शरीരം മാറും, ഈ ശരീരം പിന്മയ ശരീരമാകും. और इस नाशवान शरीर हट जाएंगे और इस शरीर जो है विनाशी शरीर में बदल जाएंगे. ശരീരം മാറും, എന്റെ ശരീരം പിന്മയ ശരീരമാകും. और इस बीमारी से भरपूर हुआ इस शरीर हटकर मेरे शरीर जो है विनाशी शरीर में बदल जाएंगे. दुर्बल शरीരം മാറും, എന്റെ ശരീരം ആത്മശരീരമാകും. और इस दुर्बल निर्बल शरीर हटकर मेरे शरीर जो है अविनाशी शरीर में बदल जाएंगे. സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മമണവാളനെ കാണും. और किसी और की आंखों से नहीं, बल्कि मैं अपने आंखों से मेरे दूल्हे को, मेरे प्रिय प्रेमी को देखूंगा. बोलो यीशु मसीह की एक और बार हम अपने आंखों को जरा प्रभु की उपस्थिति में बंद करेंगे. കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ और प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए आज भी अगर तू तैयार नहीं है तो ഒരിക്കൽ കൂടെ തയ്യാറാണ്. और एक और बार आपके जीवन में एक अवसर है कि आप अपने आप को तैयार कर पाए. നമ്മുടെ സകല രഹസ്യങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഒരു നിമിഷം തീങ്കൽ ശോധനയിൽ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത്. और फिर मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे सारे कार्यों को, हमारे सारे कर्मों